A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Syaitanir wa yaqul alim. Wa zi ainin wa zi bagin min syarri kulli zi syai'. Ini tuh angka B seper 2 lingkar leher. Kan kalau jadi bagi tak diukur. Iya, benar. Nah ini naik 1 di sini naik 1. Mana bisa tangguh?